जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर उदला ठारे बीजेपी निर्वाचन मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित जोग देले सांसद। सूचना अनुसार दिन प्राय 3 घटिका समय उदला निर्वाचन मंडल उदला ठारे बीजेपी पक्षर निर्वाचन मंडल स्तरीय एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही परिप्रेक्षी मयूरभंज सांसद नवचरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिबा बेले उदलार एनएससी अध्यक्षा प्रमीला पण्डा समेत शताधिक बीजेपी वरिष्ठ नेता एवं कर्मी माने एथिरे उपस्थित रहिथिबा देखिबाकु मिलिथिला। परवर्ती खबर बेतनटी थाना दांतिया महाउपकंठ कंढेई गाँ निकटरू लाखाधिक टंकार विद्युत तार चोरी करने घटना मंगलवार अपराह्न 4टार स्थिति अनुधान कले टाटा पावर कर्मचारी समेत पुलिस कर्मचारी। किसी दिन पूर्व बेतनटी थाना अधीन कृष्णचंद्रपुर सेंट्रल नर्सरी पछपटू चोर मैंने लाखाधिक टंकार उच्च क्षमता संपन्न 33 kV विद्युत तार काटी नहीं जाता बेले यही घटनार बेतनटी पुलिस जड़े कबाड़िया को गिरफ्त कर कटचाण करथिला। तेबे पुणी लाखाधिक टंकार तार काटी नेबा घटना को नहीं टाटा पावर चिंता प्रकट करथिबा बेले पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत करी फेरी जाइछि। तेबे दांतिया महा इलाका घन घन विद्युत तार चोरी को नहीं बेतनटी पुलिस पाई मध्य यह चैलेंज सृष्टि करछि। परवर्ती खबर शिमिलपाल अंचल वर्षा दिन पाई शिकारी को धरिबा पाई प्रशिक्षित कुकुरों को पेट्रोलिंग। मयूरभंज जिले में अवस्थित शिमिलपाल जजपुर रेंज अधीन विभिन्न स्थान में वर्षा दिन पाई पेट्रोलिंग जोरदार करायाउछि। वर्षा दिन शिमिलपाल भितर शिकारी प्रादुर्भाव देखा मिलता है, तेणु पेट्रोलिंग रे अधिकारी प्रशिक्षित कुकुर को एथिरे सामिल कराइछि। एहा सह शिमिलपाल स्वतंत्र फोर्स मुतयन करा जायथिबा नै मंगलवार दिवा 2 घटिका समय सूचना देइछन्ति शिमिलपाल वरिष्ठ अधिकारी। असंतु जानिबा परवर्ती खबर कौन रही। बालीतटा ग्राम निकट में गठचड़ा दंता हाथी उपद्रव अंचल भयर वातावरण। बालीतटा ग्राम निकट को संध्या समय एक दंता हाथी प्रवेश करने द्वारा आखपाख अंचल भयर वातावरण सृष्टि होइछि। राति प्राय 8 घटिका समय ग्राम निकट को यही हाथी पहुँची पर ग्रामवासी मैंने आतंकित अवस्था वन विभाग को खबर देते। खबर पाई वन विभाग एक दल घटनास्थल नियोजित रही ग्रामवासी को हाथी पाखक जावाक बारण करने सहित सतर्कता अवलंबन करने को निवेदन करछन्ति। विगत किछि दिन हेब हाथीपल राति समय गाँ मुहां होउथबारु 50 रु ऊर्ध्व ग्रामर लोक माने राति समय भयभीत अवस्था रहुछन्ति। परवर्ती खबर मंगलवार अपराह्न 2टा समय पाटुलीपुरा ठारे चढ़ाऊ करी बुढ़ाबंग नदी घाटरू 2टी बेआईन बालीबोझी ट्राक्टर जबत करी बैसिंगा पुलिस को हस्तांतर कले एडीएम तथा एएसआई विभूतिभूषण नायक। पाटुलीपुरा ठारे बुढ़ाबंग नदी सज्जारू बेआईन बाली उत्तोलन एवं चलाचलन होउथबार खबर पाइबा परे एडीएम विभूतिभूषण नायक चढ़ाऊ करथिले। जबत चरा बाली बोझे ट्राक्टर 2टी को नहीं बैसिंगा पुलिस 2टी पृथक मामला रुजु करछि। खबर पाई बेतनटी पुलिस तहसीलदार सूरज चंद्र राउत, रेवेन्यू सुपरभाइजर जगन्नाथ सिंह, पाटुलीपुरा आरआई शशधर बिंधाणी प्रमुख मध्य घटनास्थल में उपस्थित रही देखा मिलता। परवर्ती खबर मझिगा निकट एक गछरू महिला झुलंता अवस्था मृतदेह उद्धार। पुलिस तदंत जारी। मझिगा निकटर एक गछरे महिला झुलंता मृतदेह को देखि स्थानीय लोक मैंने पुलिस को सूचना देते। यापर बादामपाड़ थाना पुलिस घटनास्थल को पहुंची तदंत आरंभ करथिले एवं महिला परिचय से गाँवर पार्वती बांकीरा रूपे मिलता। यापर पुलिस मृतदेह को जबत कर रायरंगपुर डाक्तरखाना को पठाई। सकाल 10टा समय पुलिस मृतदेह को जबत कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित करछन्ति। एने एक मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखछि पुलिस। मृत्युर कारण वर्तमान सुधा स्पष्ट रही। परवर्ती खबर तंबाखुरी और लुणचाटी ग्राम में अबकारी चढ़ाऊ 2 जन गिरफ। मयूरभंज जिला मरड़ा अबकारी विभाग अपराह्न 3टा समय विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 2 जन को गिरफ्त करिछि। अबकारी अधिकारी प्रजमन मल्लिक सूचना मुताबक राजगंजपुर थाना अधीन तंबाखुरी और लुणचाटी ग्राम में चढ़ाऊ कर यथाक्रमे 330 लिटर देशी मद 2.7 लिटर विदेशी मद
ଓ 7.8 ଲିଟର ବିୟର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଯାଦବ ଜେନା ଓ ଆଧାର ମାହାଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ଏଏସ୍ଆଇ ବିମଲ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟି ଉପଖଣ୍ଡ ସଠିଲ ଗ୍ରାମରୁ 2ଟି ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ସିରିଜ୍ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 1:30ଟାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ। ଏକ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଠିଲ ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଝରକା ତାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଲମିରା ଏବଂ ଟ୍ରଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଗାପଟା ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ପାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ଅନିଲଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ନେଇ ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବେତନଟି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ବେତନଟିରେ ଏହି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୌଲାବଡ଼ା ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଦୌଲାବଡ଼ା ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କୁକୁରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଈଶ୍ୱର ବାରିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ, ଜଣେ ଗିରଫ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4ଟା ସମୟରେ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 15 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ଏଏସ୍ଆଇ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ଅବକାରୀ ଅଫିସଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ମଦ ବେପାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟି ଥାନା ଇଲାକାରୁ ଅପହୃତ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟା ସମୟରେ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ। 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବେତନଟି ପୋଲିସ 203 ନମ୍ବରରେ ଅପହରଣ ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ବେତନଟି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 19ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ତେବେ ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର 7ରୁ 11 ସେମି ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।